Сегодня увековечена память деятеля осетинской литературы, публициста, поэта, заслуженного работника культуры Ильи Плиева. На доме, в котором Плиев жил с семьей, установлена мемориальная доска. Старший преподаватель кафедры ЮОГУ Сергей Плиев отметил вклад поэта, его любовь к родине и своему народу. Плиев выразил благодарность руководству республики в лице Алана Гаглоева за поддержку в установке памятной доски. Sovetun duge mana sord satchinogo kufacht was rastaje yaud ya qaru chisnevund kutta irun ayvod masfald stodan was dissoje odaymog warzak odaymog plite ila mana yafalaita este naroze vart tsechingu tafafesto sedissak tafakutto. Профессор Гассер Плиев также отметил безграничную любовь поэта к родному краю, рассказав о жизни и творчестве поэта. Профессор отметил, что Илья оставил после себя много литературных трудов в самых разных жанрах, а его произведения для детей – это отдельная богатейшая эпоха в литературной деятельности. Kiun kabaz mekaje bira var sayiristun salmanat maçı diyakham akham adaymag İlya Yemer nasard bun tayun daral uzattasti İlyas fandaktör rası diyum bellit zagaynisis Avval şkolay faslahul kutta Tbilisi İran teknikome Fastadan kastrasis nakhini siyut İran vzagma literaturaj fakultet Mazavgar rast fakutta قوملادون کس مکس ما ایران آدم مماخ مثلا قومه باز دادی دارد بنا تلویزیون کس دیوادیم کناز انسان فلا ما گنوه آگده گنوه آدم نیچیز فالتا فلا فالتوی دارد خون قو خیودی هویت خی ما ایلا حوصلان آخر گنگه کستا کاخیت Дочь литератора Залина поблагодарила присутствующих, выразив особую благодарность тем, кто внес определенный вклад в увековечение памяти отца. Также дочь Ильи Плиева прочитала одно из его стихотворений о родине. Kulturaj ministrat, Burat administracijos, Christete šadis. Aby to nám dočo da kunstnik sahe, vsyn roide to, keď celé koloče, ten Tbilisi mo technikum kohorku tovar. Evat pabaragi, eržero хостауше курдё. Близкие друзья поэта отметили многогранность литературного таланта Плиева и его выдающиеся человеческие качества, благодаря чему он остается в памяти тех, кто знал его лично. Ama sen çoktu, rolik sakuttu. Ama İlya ben küpette vadın oftam. Moy şırasta gırşıdi. Mişu olojent. Ve çoktu balasta ofta. Meniz ofta. Mazağın İlya bana dol forsiyle tasakun rolik kuttu. Sabalastad zagende davat satsamar rolik kuttu. ما باخودی صابری و از نخوده مفته پوزیتیویتون اندریس که شوری و ما کل زد مگزه نقصدار ایرم بنی گذاق بفرم مزار لودی من فرست دخسه فرستمازه بازتن کوسمه چینگو تراغداد یرستوممه ریتیلیا اون باید کستار ایلاکتوره ما دیس ساجادی ما بدی ما خیر سلوی مکتزال کستر دارده مسئول گومکته ما خوب ایول در آرغود زکوتام سرم زکوتام ما یه خدک تا ما خیف سرم گناب درودی سل گومکتم نفله کالکتیو آدمی در نوی در قرمود کالکتیو دی نیک خود کنه نیست که میست که من ترک نخواست سکوتام آخه ما دیما گود یه کست در آفته کستاری دکتوره
И автор дарнам каст кенег никор бацит, и корректор дарда никор каст кутта. Алена Алтаева, Заур Остаев, Фатима Кумаритова. Информационный выпуск сегодня.